Rafiki mtazamaji, tunakukaribisha wewe ambaye unapenda kutufuatilia. Leo tumekuja tena na fundisho ambalo linaongea juu ya faida ya ulezi. Na fundisho hili tumelipata katika kitabu ya Mwanzo, sura yake ni ya 1, shahiri ni la 29 ambalo linasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu. Mungu abariki neno lake. Na kwa saa hizi wewe ambaye unatufuatilia, tunaongelea juu ya faida ya ulezi. Faida ya kwanza ya ulezi, ulezi inaondoa uchovu au michoko. Wakati unapotumia ulezi, utakuwa wakati ulikuwa umechoka, unapotumia ulezi, uchoko itakwisha, itakoma. Kitu ya pili, faida ya pili, ulezi inatibu au kuponya sonona. Ulezi inatibu au kuponya sonona au msongo. Ulezi unaondoa msongo. Wewe ambaye umezoea kuwa na msongo, unapotumia ulezi, msongo wako utapunguka na utakimbia. Faida ya tatu, ulezi inakinga matatizo ya moyo. Ulezi inakinga matatizo ya moyo. Wewe ambaye umechoka, wewe ambaye una tatizo zaidi sana ya moyo, ambao moyo unakusumbua sana, tumia ulezi, moyo wako utakuwa vizuri na utajisikia vizuri. Faida ingine, ulezi inazuia asme. Ulezi inazuia asme. Yule ambaye amesikia asme kwa siku za kutosha, anapotumia ulezi kila siku, asubuhi, magharibi, hakika atakuwa amejikinga na anajitunza wa asme. Faida ingine, ulezi inasaidia kwa maini. Ulezi inasaidia kwa maini. Sababu gani ulezi inasaidia kwa maini? Inasaidia kwa maini sababu maini ndiyo inaondoa sumu ndani ya mwili. Yaani ulezi utasaidia kuondoa sumu ndani ya mwili. Wakati umekula chakula ambayo inakuwa na sumu, unapotumia ulezi itakusaidia kuondoa hiyo sumu ambayo ulikula kwenye chakula kwenye mwili yako. Ndiyo maana inasaidia maini ili iweze kuondoa sumu kwenye mwili. Faida ingine, ulezi inashusha tension arterielle. Ulezi inashusha tension arterielle. Yule ambaye amekuwa na tension ambayo inapanda, anapotumia ulezi itasaidia ili tension hii ibaki kwa ulinganifu, ibaki sawa sawa. Au yule ambaye tension yake inazoea kupanda sana, ili iweze kushuka mbio kwa haraka, inaomba anatumia ulezi. Kitu kingine, ulezi inasaidia choo. Ulezi inasaidia choo. Yaani wewe ambaye unakuwa na matatizo ya choo, unapoenda choo kubwa unakuwa na matatizo, dawa sahihi ambayo itakusaidia ni ulezi. Unatumia bui ya ulezi, itakusaidia ili uweze kufaa choo bila matatizo. Kitu ingine, ulezi inatoa nguvu kwa mwili. Yaani yule ambaye alikuwa amekuwa mlegevu, ambaye anaregea, anapotumia ulezi atakuwa na nguvu. Ndio maana wewe ambaye unazoea kutoka kazini umechoka, utumie ulezi, utapata nguvu mwilini. Ingine, ulezi inafanya ngozi kuwa sawa, inafanya ngozi kuwa laini. Mzazi ambaye unayotusikiliza, msichana ambaye unayotusikiliza, ili ngozi yako ambayo unatufuatilia, ngozi yako iweze kuwa sawa, iweze kuwa laini, tumia ulezi. Ulezi huu utasaidia ili ngozi yako iweze kuwa sawa, iweze kuwa laini. Faida ya mwisho, ulezi inapunguza sukari. Ulezi inapunguza sukari. Wewe ambaye umeteseka kwa muda mrefu, sukari yako inapopanda, unazoea kusema sukari imeshindwa kushuka, tumia ulezi, utapata suluhisho kwenye ulezi huu. Wakati unatumia ulezi, unautumia kama bui au unaitumia kama ugali,
itasaidia ili sukari yako iweze kushuka. Na ni hizi faida 10 ambazo nimewaletea kwa saa hizi. Mungu apate kukusaidia na ukazitumia, zitakusaidia vizuri kwa ajili ya afya yako. Mungu atubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina.